mga kasugbo and welcome dinhi sa Cebu City in Action. Kauban ang gubat sa Baha with retired General Feliciano, ang Chief Implementor sa Task Force Gubat sa Baha. Mayong buntag, sir. Mayong buntag, Vilma, ug mayong buntag sa mga atong audience sa gawas. Okay. Sir, ang Task Force Gubat sa Baha very visible na karon, especially sa atong kampanya sa pagpanglimpyo sa kasapaan samtang wa pay uwan padayon unya dunay nakita nato nga mga structures, mga tag-iya sa mga structures nga nikaon sa 3-meter easement sa ato ang mga waterways nga voluntaryo na nga niguba sa ilahang mga struktura. Unsay latest sa gubat sa Baha? Well, nakafocus ta karon sa Estero de Parian easements, no. Now, as far as those different establishments, either commercial buildings, semi-permanent or permanent structures na residential. Okay. So, we already engaged them. No, in fact, as far as clearing is concerned, last May 1 to May 3, the 72-hour final notice was given to them. Okay. Now, after that, of course, we waited for their respective responses. No. Then, accordingly, actually, as an update, tanan nga establishments din ha, commercial or residential, there are 53 to be exact. Okay. No. Ano sa man sir? Sa Kinatibukan or sa Estero de Parian? Sa Estero de Parian lang. Okay. Now, katong 21 out of the 53 na-clear na. Daga na nag-volunteer. Og ato po mga gitabangan sa mga clearing activities. Now, there are 32 for clearing. Okay. Now, for out of that 32 for clearing, 18 ang nahatagan og cease and desist order. Okay. No? Since May 1, up to date? No. After that, the cease and desist order, or shorten na lang nato, CDO, was issued yesterday. Okay. Yesterday. As continuing action on the 72-hour final notice. No? So, 18 diha ang na-issuean og CDO gahapon, 16 ang nahatagan, karon ang duha hataganan pa. Hataganan pa. Now, the remaining of the 32, 16 ang duha for clearing order na. Okay. No? Unsa ning duha, sir? Ang duha ng COA ug DPWH. But as to the engagement yesterday with COA, discuss man daw siya sa DPWH to help him, help COA, kung man ni siya, kanang koral man ni siya. Yes. No? So there's negotiation. So okay na ang COA, wala na resistance ug ang DPWH nga ilahag yung gubon. Ang DPWH, we're still waiting for the response. Okay, so COA is for clearing na gyud. Yes. Magkuwat lang sila sa tabang sa DPWH. Yes, Okay. anang negotiation. Now, 14, nangita sila og technical report. Meaning to say, katong bitaw exact measurement from the river bank and the 3-meter easement. So, DEPW now is conducting a technical report para mahatag sa ilaha. Wow. So, meaning to say, mag-agree na sila. Receptive sila, open na sila sa kana nga kampanya, nakasabot na. So wala na resistance din ang dapita. Yeah. So nindot na general kay kana bang na kay anticipate na kay look forward to nga kuan kanang positive nga action ba nga makakita gyud ka og resulta sa inyong gihaguan nga inisyatiba. Yeah, hopefully katong na-serve og CDO, actually kaning na-serve og CDO na napud na positive response. Okay. So, of course, if you have that positive response, dili disturb ang operations nimo. Now, as far as other structures kay naman gyud na structure din ha nga ang main post gyud na sa easement. Yes. Okay, and it's a building pira ka floors na. Ang so Gaysano. So, naman tayo case-to-case basis. No? Okay.
na kana siya, actually, we can consider that. Just we will just be clearing that 3 meter. Bisa na siya ang poste din ha. It's a case-to-case basis para din na magubatan. No, it's very expensive on their part also. So not necessarily nga gubon ang katong unsa man na kanang foundation ba nga nitong to? The main post, ang main post niya supporting the whole floors. Yeah. No? So kanya case-to-case basis, bisa na ang kwan diha, basta maagian sa tao, dako man ang 3 meters. Yes. Oh. Okay? So, it's okay. It's a case-to-case basis. We'll be, discussing that with the owners of this And establishment. how are they responding to? Well, sa karon wala pa. Okay. Wala pa itok, ana. That's why we issued a cease and desist order. Okay. Oh. But we can discuss that on a case-to-case basis. Pero sir, dili sila resistant. I mean, they are talking to the gubat sa Baha. We're yet to get their response. Okay. Wala pa yung response. So, ang effort karon sa task force is to go back to these establishments and, get their response. Na-serve na sila sa CDO? CDO, yeah. Okay. Katong 16. 16? Yeah. But ang uban na natay response, na may positive responses. So hopefully tanan mo agree ana no para. Di ba supposedly sir kanaagyoy kanang receipt nga ilahang gidawat Yeah, ang CDO? na-receive. Basta katong 18, ang 16 naka-receive na. So karong adlaw, katong duha na pod ang atagan. So last May? Oh no, April? Oh, when was that? 16? What do you mean 16 nga na-serve ang CDO? 16 out of the 18 establishments. Okay. Naka-receive na sila gahapon. Gahapon pa. Ra, So, napa sila enough time to answer. That's why karon mubalik atong mga manpower troopers para kuhaon ang ilahang response. Nindot ni nga development gyud General Mel tungod kay samtang karon nga wala pay pag-uwan-uwan unya masugda na gyud ni nato ang sa may buhato nato ana sir i-dredge i-desalt kanang mga nang uga na nga mga sapa unya daghan kaayo nga mga basura. Yeah, actually natay plano nga natay dredging or desilting sa mga rivers. No, that's why plano mao nang gipaspasan nato before you can implement ang mga administrative ko no. You have to have a detailed pa-survey pa nimo na kay detailed design para mapabid nimo, mapa-outsource nimo sa mga mga proponents but kanami atong gipaspasan karon kay kinahanglan ma-clear gyud ni mga kwan ang mga rivers nato. These are the main waterways. So ako instruction karon sa atong troopers, i-priority ka ng mga obstructions bitaw. Naman yung obstructions din na nga ang balay nasa tunga. Yes. O niya ang mga poste naa sa river gyud. So obstruction ka kanang pagbaha na mag-clog na siya so mo-overflow. So these are the priority efforts now or activities. Ang kaduha ang atong mga drainages surrounding the naman tayo identified frequently affected or frequently flooded areas. Natay data na. So kanang drainages diha and one major cause is ang atong drainages clog. Yeah. Halos tanan clog. So ako nang ipa-survey para mag-declogging ta before the onset of the rainy season, maka-implement na para mo paspas. At least, it will mitigate ang flooding. Yes. So, mag-flow ang waters dito sa atong mga rivers. Then, na siya natural way ang atong water. But I cannot promise that because it's too near na, no? Because of so many admin concerns, no? Walang admin concerns din na. But, we're fast-tracking everything. Yeah. So, sir, giuna sa Task Force Gubat sa Baha ang Estero de Parian tungod kay mao ni identified nga kuan yun flooding area? No. Ang based on the initiatives previously, Okay. ang Estero de Parian mo'y murag na kompleto ang process. Okay. Now, because we cannot just issue 72-hour final notice if you did not go
to the right process, no? Na siya right process. So, ang Estero de Parian mo rin na advance. Yeah. That's why nag-focus mo din ha. Hapsay ang proseso nga napahigayon. So, you can implement already these next steps. Next steps na siya. But, as far as the other rivers are concerned, in fact, last Monday, we gathered all the data sa tanan nga na-submit so that this could be studied and the task force can start where it should be by following that process. So it continues na this time ang focus sa task force is all rivers simultaneous. Simultaneous. Simultaneous, okay. Nindot na. Kay murag sa una sir, di ba sa pagsugod gyud ang usa sa mga problemado gyud pod kaning Estero de Parian. Yes. Tungod sa kadaghan sa mga structures nga ni ali gyud sa waterway. Yeah. Yeah, kana. So, hopefully, maka-cooperate ang atong mga owners din na para ma-clear yun na ito at makatabang dako sa atong flood mitigation. Sir, usa sa mga nakita nga mga kanibang kakulian gyud unya perennial siya nga problema, especially sa mga manglimpyo sa mga sapa, ang kinaiya ba sa tao nga ang kanira pong manglimpyo mao'y bantayan inikuman upang limpyo ipanglabay rapod balik sa sapa. And the concern nga na-raise sa kaning mga nanglimpyo nga unta ang mga barangay kapitan would also do their part nga mo effect og awareness og kampanya o kanang kanang consciousness ba ngadto sa ilahang mga mulupyo nga motabang ani nga paningkamot sa dakbayan sa Cebu. How are the barangay captains receiving this massive campaign sa pagpanglimpyo sa atong kasapaan? Well, actually, moving forward, we're going to that direction. Okay. No? Right now, although as much as possible, we're doing it simultaneously. Okay. That's part because that is a proper solid waste management. No? Because one of the factors also why there's this flooding is because of the waste. No? Na-clog ang mga drainages niya, ang mga sapa, maklag gihapon because of this solid waste. Now, as far as the barangay captains are concerned, of course, they should be the focal persons. No? That's why we will be engaging them. In fact, ang southern barangays that have that covered a portion of the southern rivers na-meet na nato na, no? So nakadiscuss ta sa mga clearing sa mga easement o kaning waste management, but we have a plan for that with the CSENRO. Kung man gini siya, it's a convergence always. Yes. Number one, kinahanglan kanang public awareness, no? That's why akong i-consider karon there are about 500 barangay environmental officer, Okay. BEOs. So ang focus karon kanang BEOs is the implementation sa mga policies kanang mandakop magpa-implement. So I think gahapon istorya mi sa CSET ug si CSENRO, sila na may in charge sana. So we're planning to come up with a capacity building. Kani sila, we will kadaghanan na. Yes. They are all over. Oh. No, this is a huge manpower force. They will be force multiplier sa atong tanan nga departments din na focusing on proper waste management. So we're coming up with the module. Kinahanglan mo initially capacity building and training. Then we will cascade it down with the barangay. Pagpa-partner po ta sa mga barangay officers. So that's how we were looking into it. Utilizing all the available manpower the city has. Kasi naanagin na sila. Na sila allowance. So, correct. I believe kanang task sila karon, they could still be given additional tasks na dili man nabugat. It's part of their daily routine later. Once they will be capacitated, like for example, magtudlo sila sa kanang segregation from the source and also proper disposal of waste. Now, it should be complemented by
department, there should be, kanang collection. Efficient collection. O, siyempre, kinahanglan, nakita man ako ang problema sa waste management. So, we will be looking into these gray areas. Like, for example, asa man sila maglabay. Ang hotspots ba, enough for them to, to dispose all their garbages. Is that to our window time nga gihatag nga makadispose sila murag kuwang. Ano ba? So, we'll be looking on this processes na para ma-improve tanan. But like what I am saying in our meeting, this is just, we cannot permanently solve proper solid waste management. Ang makasolve lang good ani, if there is that zero waste approach, na may technology karon, so probably the city could embark on it in the future, or the soonest, para mas zero waste good siya. Dili lang na ako explain in detail, but that should the city will go moving forward. General Mel, kita na nako ang grabing inisyatiba o kuan gyud pagplano, paglihok nga naay katunhayan ug naagyoy makabot ang Task Force Gubat sa Baha. Silingan ra man tag opisina. Makadungog ko din ha sa inyong kada adlaw nga pag-meeting. So nindot na sir nga naanay structure gyud ba nya matarong as well as ang monitoring, ang pag-tap aning mga tao aron nga naa gyud tay makita gyud nga agi sa gisugda na nga paningkamot. And I understand sir nga naa kay giusab sa kining structure ug sa mga committee chairmanships or river commanders. Unsa ni siya, General? Pwede na ito siguro mapakitang ko, no? Okay. Ang PowerPoint, palihog. Here. Atong i-share para makakita po ang atong mga viewers. Ready na? Okay. Anyway, if I could start, I would start with the executive order. Okay, there is an executive order, number 2. It was issued last 2022. The creation of a special task force to combat flooding and develop a flood-resilient Cebu City in coordination with the various government agencies and other stakeholders. So that's how this Task Force Gubat sa Baha was based and organized. Ako na palihog, i-roll na lang ang PowerPoint. Okay, sige. Actually, kana siya, Executive Order number 2, series of 2022. The creation of a special task force to combat flooding and develop a flood-resilient Cebu City in coordination with the various government agencies and other stakeholders. Now, ang next sana is the structure of the Task Force Gubat sa Baha. Next slide. Okay. This is the structure. Okay. Actually, there was changes in the former structure because formerly, ang mga river commanders were department heads, no? And I have observed during my first time looking into it and analyzing it, kay ang mga good department heads daghan na sila kayo og mga taskings, trabaho. So they cannot of course they are very qualified, no, but the time is of essence. That's why to make it simpler, no, ako na lang gihatagan og full time. These are the full time river commanders, but before going to the river commanders, of course this Task Force Gubat sa Baha is headed by the mayor. And naadiha permi si Secretary Roy Simato as the overseer. Okay. From the start man na siya go-oversee ana, no? Gi-guide niya ang atong task force, no? Under the mayor is me as the chief implementer. So I have 4 staffs, no? Ang number 1, ang engineering, nakoy engineering technical advisor din unya sa operations, the overall that oversees the lahat tanan nga activities napod na sa operations. Then natay PIO, okay, to
inform the public. Disseminate information. Yeah, and there is this secretariat and data management. Okay. Okay. Then we are also linked with the Liga ng Barangay. Okay. Very important na Nindot na, sir. in our, coordinations with all the barangay officials of the city. No, now there are two barangay, river commanders, no? The South and the North. No, so si Colonel Umandam o si General Kumar. And ang kada river na lang siya assistant. Yes. Okay. So kanay sila full-time yun ni, naka-focus ni. No? So kana sila ang force na nag-support ani, we have what we call the river troopers. Okay. There are 66 of them. So these river troopers were equally distributed sa mga rivers. Yeah. Okay. So sila yung mga manpower nila. Permanent manpower, of course, mukha na sila. There will be force multiplier because ma-involve na ang mga barangays. Yes, okay. So that's how this task force now functions. Nindot na, sir, kinanag yung mga designated nga mga tao nga makatutok. Yes, yes. Focus yun ni sila daily. In fact, I'm asking updates on a daily basis. Wow. Sa mga river commanders. Okay. So, sa may activity nimo karon, based on what we have discussed, what we have agreed. So, it's a weekly update. Then, the whole week, mag-implement sila, day to day, then there is a daily update. Akong gi-require sa ila. So, sir, kay makadungog ko diha kada adlaw na kay meeting. Series. Yes. Usahay 5 to 6 meetings a day. Okay. Ano na siya. So, next would be, mao na to, sir, ang mga... Actually, mas may siguro ipakita nato ng mga committees. Okay, dara, sir. Actually, before I accepted this offer, this job, no, this task, na naman ko'y giread na study about flood mitigation. Actually, 2002 pa na siya. So, na-publish siya by 2005. Now, out of that study, nakita na ko na there is science in the approach, science, no? So, this is scientific. Yeah. Okay, this is a comprehensive study by the very competent people. In fact, karon nakailan na ako kung kinsay nag-conduct sa study. Kaya ako na silang gi-reach out, gi-istoryahan na ako para to really learn what's supposed to be done for in flood mitigations. And out of that study, I came up with different committees para ma-focus gyud ang tanan nga approaches. Yes. Number one, the Clearing of Structures Committee. Mao na sila karon ang clear sa mga structures once you cooperated with the task force. Ongoing karon. And ang probe man ang nagpanana through the river commanders. Okay. Now, also, committee on the legal establishment. Naman tayo mga before naman yung mga legal approaches na siya. Mao nang part sa process nga akong gi-mention ganiha. No? Now, kanang relocation of affected families. Kanapod kay, like for example, Estero de Parian, no? Nakasugod naman. Ang uban atong mga dinha nagpuyo gani sa itong bukana dinha sa ni dapita basta diha sa dagat na namalhin naman to sila, di ba? Nanay portion gi-engage na sa DWOP. So ang good news diha is there are 91 families. Okay. 90 families are willing. That's why gipaspasan nato ang admin concern sa pagtukod og mga temporary shelter. Sa SRP. As planned, there will be 500 units nga itukod din ha. Once nga makuha na sila, we will start relocating these families. But I think ang uban, sir, naan naman siguro dito sa, was it in Bulacau ba to? Malhin? Yeah, but as of the latest, napay nabilin nga 90 din ha. Okay. Mga 91, I mean. 91. So, kanamay atong priority nga sige. i-relocate. Yes. Plus, sa tanan nga rivers, katong in danger zones, danger area, ako po nang ipa-priority nga i-relocate. Bisan wala pa'y clearing sa easement, basta katong mga, labi na kanon nasa tunga sa river,
para Yes. mawala po ang obstruction sa river. So these are the priority families na atong i-relocate diya sa atong temporary shelters. Kay Kwan General, kaning usa sa mga rason nga nung magdumili, especially kaning mga maapektahan, kay wa sila'y kapainan. But with that assurance, mauna nga ni hatag na pud sila sa ilang willingness nga andam silang mubiya dinha. Yeah. Ang ato lang yun nga ma-provide na dinha sa ilaha. Yeah, ang that's ilang why- temporary shelter. Yeah, that's why we cannot displace or remove them kung wala relocation Yes. facilities. Oo. Okay, sige. So, unsay next? Well, ang next is kanang Committee on Relocation Sites and Facilities. That's why natay gikuan karon nga relocation facilities diha sa ang site diha sa SRP. Sa Vestil. Oo. Vestil Road Vestil, along yes. yeah, Oo. diha. Then also we have the Committee on Infrastructure. So naman ni sa mga infrastructure, especially the construction of water trunks ang tawag kana, no? These are drainages that will be developed sa mga, in fact na sila sa mga kalsada, sa tunga sa kalsada. So na-identify ang atong mga experts where and different sizes. So natin giplano karon for this infra programs. Okay. So ang concern lang karon ang admin, so mo nang gipaspasan namo para ma-implement dayon. Oo. Naana gyud tay kanang makita mga although dili man siya murag diha-diha but naay gradual ka ug makita gyud tangible nga makita sa publiko ug sa Yeah. mga Sugboanon. Actually, I can say once this infra will be implemented, let's say for example the Colon area and the adjacent barangays din surely mawala na ng flooding Yes. once it's implemented. Okay. Next. Next is the Committee on Rainwater, Rainwater tank. and tanks and cistern. Part of the science nga akong gikuan is to control the source. Yes. Now, one of the means, daghan man ang klaseng pang-control sa source from the upstream to prevent runoff. Okay. No, naman tayo kinahanglan mga catchment areas din no? Now, in the lowland, kinahanglan natay mga rainwater tanks or Okay. cisterns sa mga establishments sa balay. Naman na siya Yes. ordinansya. Pero nasi gamay nga kinahanglan i-revise, so amo nang gi-revise karon. Kanina gisubmit na ang revision. Okay. Bago lang kanina. We started revising it a week ago. So na response ang OBO. Okay. Ang OBO mo in charge. So gani ako pang basahon to. So once na siya amo nang ipakon sa resolution sa sangguniang panglungsod, then it will be implemented once na ang revision sa ordinansya. Okay. No. And the next is Committee on Solid Waste and Wastewater. Yes. No. Kani importante kayo Yeah, ni. kana very broad yun ni siya. Oh. Very broad. Correct. So daghan siya meeting na ako nang nakuan diha na giamon nang gi-set. Pero needs a continuous one until such time na we will really tanan, kinahanglan ma-involve tanan. Para at least, it's not, mag-ingon ko nila, this is not the permanent one, but at least it will solve the waste management, including wastewater. Na nakoy na engage, nga hopefully, maka-solve sa mga kay kinahanglan, once ang mga easements na diha, ang simultaneous, it's always a simultaneous thing na ang mga different establishments murag wala may nag-follow karon sa nga ilabay man ang wastewater untreated. So I mean, although nanay uban siguro nga mga dagko nga mga establishments nga na sila ilang kaugalingon nga water treatment facilities, but kadaghanan siguro ana general murag wa pa kaayo. yeah. Majority, I can say that. Kay ma-observe man na sa atong mga troopers, mga kalit na lang mo gawas diha sa riverbanks. In fact, Kanya untreated. asa ganito na dapit Justin katong ay puti nga tubig dia sa kanal nga nakita somewhere murag part sa Estero de Parian. Yeah. Mao nang ingon nako,
ato nang i-address kanay mga toxic waters din It's just reactionary. It's a palliative approach always. That's why we should be identifying the root cause. Yes. Now, I'm looking on a process, on a concept that could be offered sa mga different establishments. Naigwa po nga ako nakuha is microorganism nga mukaon sa sludge and everything pag gamit nimo, which is cheaper than the STP. Kaya napod ko i-engage about kanang portable or mga STPs, mahal man. Dili ka afford ang mga even establishments. Mahal kayo. So, I'm now developing this process para ma-offer nila. Okay. If we will require them, of course, ma-penalty man yun na. Sila na may batas na. Yes. It's a law. But it would be better if we can offer an option or alternative. And it's cheaper for them to adapt. So, we're going into that process. Okay. Okay. So, next? Next is on a policy implementation. So, there is this committee na akong gather tanan, mga national, local laws, policies, ordinances para ma-implement nato. No? So, gi-consolidate karon tanan mga policies, no, and laws. And also, this Committee on Public Awareness, we will be utilizing all the available manpower sa city, pareha akong giingon kana mga barangay environmental officers plus the troopers. In fact, the troopers, ang akong gihimo sa mga troopers na to, akong gi-capacitate na yung mga capacity buildings nga gi-conduct diha, siguro maunang maagian nimo na sige kwan diha, no? Lecture for them to be involved more on the IEC awareness. Okay. Yes. Kaya mga maayo man sila. They are leaders, mga leaders man sila. So, karon I will be utilizing them more on the IEC. Kanang pag-clean sa barangay, we will involve the barangays para mutabang na sila. But they should be doing more on making the public aware. Plus the BEOs na mag-develop module for them to be capacitated also. 500 ni kabuok. So, we will be involving them also in the public awareness sa tanan nga barangays. And the last is the clearing of drainages. Mao ni karon through the EPW akong gipa-resurvey o gipa-determine how to, kanang kay this is immediate. Kinahanglan before the onset of the rainy season ma-clear mga drainages. Yes. So nanay ka istorya na develop nila karon. Ako nga, the soonest ma-implement na to, the better. Katong sir, katong mga limitations like prior to, so mga una pagyud nga mga inisyatiba sa pag sugod sa Task Force Gubat sa katong need nga instead of mano-mano na lang untay ganang gamay nga backhoe nga makasud dinha sa mga sapa para nga maunalay mo kuha sa mga basura o mo disilt sa mga nalapok na nga mga basura. Yeah, actually that is dredging and desilting. Yes. Which is different from clearing the clogged drainages. Okay. As you mentioned, na technical person nag-suggest on how to declog, no? Ang mga rivers in every junction, naman na junction, di ba? So maghimo sila ramp din na through the easement na matay 3 meters. So kani siya magamit in every junction sa makanaog ang equipment o makuha ang silt through that ramp. Ano na siya? Okay. Mga junctions butangan nila ramp. As far as clearing of drainages, nanay machine Okay. Suction. O na siya mura, I don't know the term, but there is this equipment needed para ang mga when I say drainages, these are the culverts. Yes. Na nasa easement ng road. So kani mo function sa una para walay flood. No? But of course, right now, because of the increase of the rainfall, di na sila kulang na sa capacity. Yes. But it will help. That's why natay effort karon kani mo akong kipapaspasan kinahanglan before ma-implement dayon para ma-clear ang ato mga drainages along the roads. Ako bitaw, General, gamay pa ko kana ganing katong karaan nga white gold
unya dinha sa may Blessed Sacrament. Sa una, murag nindot sa tan-awon kay naamang gyud ang structure dinha, pero daanan na siya nga bahaon. Pero as years go by, nga hangtod karon nisaka na gud na ang kanang yuta dinha, unya naay mapundo nga tubig nga ug mag-uwan gyud, mubaha na gyud siya, musaka na gyud tungod sa pag siltation. Yes. Unya, dagko kay ng culvert nga gibutang dinha. Pero tungod lagi kay wa na nakuha ang mga basura dinha, nahimo na lang sab nga yuta. So mao nay usa sa mga hinungdan nga musaka gyud karon nga mubaha na gyud ang palibot, especially kung kusog kayo ang pag-uwan. Yes, kay wala naman ang kanang iyang way out going to the main street sa mga main waterways, no? So at least kung na sila, function na sila, it will mitigate. I cannot say there's no flooding because these are already At least kuan na to ma-lessen. Og di man gani magdepende naman na sa volume sa uwan, especially kung na ay La Nina nga umaabot, simbako dili nato na kanang pangayoon ang grabe kayo nga pag-uwan, but at least dili na ta makasinati or kana siguro ma-lessen ang volume sa tubig nga musaka tungod kay nanatay mga measures nga gihimo. Yeah, ang ako lang pandihan, no, hopefully na maka-implement dayon. But if this will continue on, next year good maklear na tanan. Yeah. Mao na ang ako sa akong projection. Kanindot ana nga target, General Mel. Di ba? Ang target. Oh. Sa mga nai-infra nga ma-implement o kanang clearing of the drainages, I can say na mawagid ang baha once ma-implement na siya. But for now, kung wala pa na ma-fully implement, I cannot say na mawala ang flooding dayon. Sir, ako lang i-clarify, kaning mga BEI, ang capacity, when you say you would want BEO, to... BEO, Barangay Environmental Officer. Yeah. Nga, what does it mean capacitating them? Nga, mudakop sila, kung naay kaning mga like sa ordinansa, mudakop sila, mo issue og mga resibo. Citations. Yeah, actually, they are doing that now. Nang mudakop, maghatag og citation. Unya, ang mga violators, pwede po na sila kanang labor bitaw. Okay. Mo siya as a penalty. Ana. Kung way kwartang ikabayad. Walay kwartang community service. Community service, okay. So, ato nang atagan og other capacity, sila i-train nato sa public awareness. No? So, karon ga develop mig module on the proper waste management from the source up to the disposal area. Kana mo yata among karon gi-develop namo ang module together with si Sendro and si Set. Kanya among i-review dire. Then ang akong plano diha next week na anong module, next week there will be this capacity building activity seminars. Kanang General Mel, listening at yun, nindot kayo, sir, nga ka na bang nanakay makita nga, kuan ba, dan, mura kag, at the end of the tunnel, sa kalisod, sa kaning initiative sa Gubat sa Baha, nga daghan pa kayo ang, kanabang manaway, unya, last year, katong sa Sigig Uwan nga, kadiyot rang uwan mo baha dayon, pero with your leadership, sir, na-structured na nimo ang Task Force Gubat sa Baha, nindot kayo ni, and hopefully makita sa mga Sugboanon, ilang ma-appreciate o masabtan, and ang epekto, ana, sir, ba, that they will be also helping the city government to achieve the Singapore-like with Melbourne features. Kaya para raman ni sa atong kaayuhan. And with this initiative, luoy kayo ni mga river troopers, magsige na diha panglimpyo, unya, ingnon pas mga tao nga, ano saman mo mubalik pag panglimpyo, kay ilabay na mo ang basura. Pwede paita nga ikaw, maminaw ka sa sentimiento, anin nila mga, asa man ang kanabang pagpakabana sa publiko, sa paningkamot sa dakbayan sa Sugbo, nga malimpyo ang atong syudad. Yeah, actually, as far as Task Force Gubat Baha taskings are concerned, ang pinakalisod magyud is kanang how to, develop the approaches. Kana. So karon,
most of the committees are functioning. Ang uban diha wala pa gani ka function. Kaya we're still on the process, no. Kay 1.5 months pa man mi. But ang uban na fully, ang ilang activities kun nagyod pareha ng clearing, no. Yes. Okay na, fully functional na. Ang uban diha dili pa fully functional. Gi-develop pa. Probably 1 month from now, tanan mo fully functional na, no. So that's the very challenging part in the implementation. Ang sunod ana, of course, wala may perfect plan. Wala may perfect plan, but it will just evolve. It will improve, with the input. So everyone is encouraged to give inputs, mga suggestion. So taking all these positive inputs, then probably later on 4 months or 6 months, it's a better plan already na implementable na on its own function siya. Mao na akong gi-look forward later. Na naman siya mga concert positive nga mga manifestations of kanabang people awareness kay kaning mga tao mismo katong mga na-affected sa clearing operation, sila mismo on their own gawas nga ni sabot tungod sa kanunay siguro dinha sa ilang sa end sa mga kaning mga barangay river troopers kay ilaharaman po ning mga silingan ng uban, they're taking their initiative na nga magpakabana sa dili pag kanang bisag ginagmay sir sa dili pagpatakag labay sa ilang basura. So kanang pagsanong na sa awhag nga manghawa na mo dinha, ready na sila. Ang uban gani sila'y ni unay sa pagguba sa ilahang mga panimay para ila pa pud nga magamit sa ilang pagbalhin. So these are few steps but positive ones nga hopefully ma-replicated ni og masabtan og makuan gyud kanang ma-appreciate sa kadaghanan sa mga Sugboanon. Yeah, okay. This is for everyone man. And even kanang mga ma-clear din ha, once it's a pathway, so ang mga tao di man maglabay. Yes. If you are a business establishment, you will benefit. Like for example, na may malls din na. Kanya, ang tanan nga tao, you can just imagine from the shoreline going to, it's only 1.4 kilometers to Colon. So mga tao diha, pwede sila mag-hike, pwede sila mag-jog. We will develop this easement into park. And ako ganing gi-mention din nga, if all the rivers, easements will be developed, murakag na ay 6 to 7 hectares nga park. Wow, Kung i-consolidate nimo ba? Kung i-consolidate nimo. Ano na siya. And also, as planned, na usa ka river diha, kanang pinakataas nga strategic. Kana plano ra ni siya nga himuan na siya bike. Wow. Then Nindot ha? Yeah, mugo from downhill to uphill dito, nga mubalik ka. So na natay bike nga lane nga ara nya na may nature sa taas. So that's one of the plan. One of the rivers will be developed as a biking lane. Unsa man nga river sir gikan sa kanang Lahog. Lahog. As suggested, it's Lahog River. Okay. Kay taas ang Lahog River. Sa taas, nya mo bike ka, mubalik ka. So na yung mga wala man tay bike ka rin sa mga sa Cebu City, di ba? May trail. Yes. So kana siya. Pwede na. A potential tourism destination. Yes. Okay. Jen, ato sa ning i-shout out ang mga nagtan-aw ro nato. Ni Jana Badayos Alison, nice one. Susana Impas Canyares, I like it. Ingon siya, good, it's nice to have a clean city. And kaning uban nga mga nagtan-aw na daghan ni sila general. Ako lang basahon kadiyot ang ilahang mga reactions. Very nice, I like it, Jessica Soliano. So ato ni silang i-shout out Aromagom, Danilo Tabausares, Bobby Bob, ug kaning mga we have 31 sa ako aning nakita 31, 32 and counting. Daghan kayong salamat. Attorney DX Lapid is watching also. Thank you for watching. Ug sa tanan nga mga nagtan-aw ron dinhi sa
Sugboanon channel sa atong programa sa Gubat sa Baha, Cebu City in Action. So these are the initiatives sa Cebu City Government under ni Cebu City Mayor Mike Rama. Nga kanabang nagtan-aw alang sa kaayuhan sa kinabag-an sa mga Sugboanon. General Mel, do you have some other kaning highlights that you want to emphasize? Pero gamay pa siguro nga slide nga ikuan Okay. lang. I-show na Napa? to. Pipila raman to. Oh yes, katong mga inyong mga panghimo. Yes. Yeah, yeah. Oh. Yeah, these are the river troopers, no? There are 66 of them. Sige, next. This is the training that they have undertaken under the office or building official, no? Para kabalo sila sa mga pag-engage sa atong mga different establishments. This is a capacity building activity. Next. Also, they were deputized by Sisenro, no? Sa mga pwede sila magkuan po, mga mag-issue og mga tickets bitaw sa mga violators. Sige, next. Kanipod, socio-econ, they are involved in socio-economic profiling. Yes. Oh. Very Nindot po important. na. Very important data ni siya. In our plan to provide permanent housing for them, no, so that we can have this socio-econ profile. Next. As a result, pag-engage nila sa mga ISF, informal settler families, out of 91, 90 are willing to be transferred Yes. or relocated. Sige, next. O kanisya, this is the meeting with the southern barangay officials, barangay kapitan na sila tanan. Okay. No, we discussed the clearing and other, concerns of the Task Force Gubat sa Baha. And nasab ni General Mel sa mga barangay kapitan ang kanig yung kampanya sa paglimpyo o pagbalik sa 3-meter easement sa atong kasapaan. Yeah, they had this commitment. No, nag-sign sila diha to commit with the task force and be partner. This is just the beginning. We will be engaging them regularly. Time comes nga naanata sa barangay ang atong mga activities. As to the northern barangays, karong May 14, similar meetings, activities will be undertaken. Okay. These are just sample of clearing operations. Anong si Dimsum. Harbor City. Yeah, Harbor City, nag-volunteer na siya, and other establishments. No? Like what I have said, 21 already were cleared out of the 53 different establishments. Ang murag ang kaning the Freeman man, Yeah, the Freeman. Last year. So these are just part of the activities nato. Okay? Sige, next. Ganun siya. Mga easement sample, but we will develop that easement. Dili pa na siya. Once na-establish na ang 3 meters natay uniform Look. look or design Yes, for that easement. Ito kanilang gani General kung limpyo lang yun ni kayo unya kaning mga structures nga naa din sa kilid ba na natarong lang pag kanindot aning lugar nga imuhang laktan-laktan bisan nila din nga mga mulupyo. Yeah, mga tao maglakaw na lang na wa may traffic dool ra kayo, no? Daghan magamit. Yeah. Next. Kana example ra na sa mga clearing efforts. But dili pa na because it should be 3 meters. Okay. Kana mas mulapad pa na. Yes. Sige, next. Na si General Kumar leading the clearing operations in Estero de Parian. Sige. These were the activities sa paglimpyo-limpyo. Pero ako nang ako giingnan sa atong mga troopers, we should be involved more on public awareness, IEC. Yes. Information Education Campaign. Then we will involve the barangays to be part of the cleaning. And in fact, cleaning is just a palliative. We should be addressing the root cause. Yes. Para later on, kung naman tayo i-clean, gamay na lang, or prasin, mawa na siya. No? Sige, next. Tanawan ng atong mga kwan. Oh, grabe kayo. Grabe kayo.
no? Nya, pabalik-balik. Asa ni Tagunol Creek. Yeah, maklear na, mobalik na pod. Yes. So, mo lagi. unsa man na, this is a priority. Akong ingon nga, this is just a palliative approach. So, we should be looking into the root cause. Dito ta mag-focus. Sige. Kana, tanawa ako. MJ Cuenco Clear. Bridge. Nya, mabalik. So, sa atong we can achieve a flood resilient Cebu City if, we will just be one, united. General Mel, sa imuhang gipresentar karon ba makita na nato gyud ang structure, ang sistema nga naa na siya klaro. Nanay klaro tang padulngan. Ang ato dinhi is the consistency and as well as the cooperation sa tanan nga mga stakeholders. Nining ato ang paningkamot nga mapalimpyo ang dakbayan sa Sugbo ug maminusan nato og di man gani hingpit nga mawagtang ang pagbaha dinhi sa dakbayan sa Sugbo. Yeah. Yes, sir. Yeah, so sa atong mga viewers, no, actually ang akong gauge sa usa ka organization or structure to be successful, no, is of course you have a plan, then in its implementation ang akong pirming istorya is kanang there should be harmony within. Yes. Nakuran mo nakita na ako na ang harmony diri sa opisina. Oh. Sa mga tao, they are very, Dito, sir, makita ako doon. Dagkong kaning smiling mga river troopers para diyan. So, before 8 o'clock na sila diya. Sayo kayo. Ako, maabot ko mga 5 minutes before 8. Daghan pa mauna na ako diha. So, meaning to say, they have this enthusiasm to work and they're looking forward to implement it. Now, for the public, ang akong gauge din is if there is already a change in the behavior. So that's why we will be looking on those approaches on how to change the behavior sa atong mga, especially sa atong mga communities and everyone, and be part of this effort. Marag dako kayo sa undertaking. But as I have said, if everyone is be with us, we will work as a team. I don't think it's hard. Dalira ni siya. Makabuot yun. Yes. Kung tanaw gayon nato nga murag lisod, pero kana lang yun, sir, the change of behavior, unya ang kanang consciousness and awareness for us to live in a very good place, in a very livable Cebu City, we need to do our part. Yeah. We need to be part of the solution. Yeah. And also, the city should have the support. Kinahanglan ay support should ang city ani. But as of now, naman ng tanan nga support from Mayor Rama, Mayor Mike. No? So, and also in some other aspects, the city should invest, especially on the permanent housing, sa mga collection sa mga garbage, dagdagan. So, anyway, ang akong i-propose ni Mayor, okay man siya. So, I don't think there's a problem right now. Hopefully, moving forward, it's just the same so that we can achieve what we want to achieve. Okay. Gikan ni Engineer Oscar Tabada, nice presentation. Thank you, Gen Mel. Yeah. Okay. Thank you also. Okay. So, Major General Mel Feliciano, sir, daghan kayong salamat sa imuhang oras sa pagpresentar niini mga inisyatiba nga imuha gyud gihaguan para nga naatay mapaabot on something to look forward to dinhi sa dakbayan sa Sugbo sa ato ang kening unsa na sa ato ang tinguha nga makabot ang usa ka nindot limpyo hapsay nga dakbayan sa Sugbo. Singapore-like with Melbourne features. Kana sir, achievable kay na sir ha? Katulang imong giingon nga mahimong kanang trail bike or something to gikan kalahog down to the urban area, di ba? Dito sa bukid bukid. Busay area. Yes. So nanatay ka na bang nanatay paabuton. And dili na layo. Maybe next year mahitabo na.
with our cooperation. Yeah. So once again, daghan kayong salamat, Major General Mel Feliciano, ang Chief Implementor sa Task Force Gubat sa Baha. Yeah, thank you also, Vilma, of course, Sherwin, Sugboanon channel for helping us reach out the public. Yes. Thank you very much. Okay. Thank you, sir. And maayong adlaw, mga kasugbo.